इस्लामी मुझे अव्वल से इस चीज़ की मुबल्लिग रही है कि वो किसी सूबे का बजट हो या मरकज़ का बजट हो, उस बजट के अंदर हमेशा से जैसे कि पाकिस्तान के अंदर खैर पोश तबका इग्नोर हुआ है। हम समझते हैं कि ये जो बजट आज इस दफ़ा पेश हुआ है ये भी फातरुल अकल बजट है, और इसके अंदर इतना बड़ा क्राइसिस आने के बाद जो मुल्क व मिल्लत के लोगों की सूरत हाल है, बिलखुसूस आम तबका, मज़दूर, सफ़ेद पोश और जो रोज़ाना की दिहाड़ी के साथ मुंसलिक है, वो बुरी तरह डैमेज हुए। लेकिन इस बजट के अंदर इस तरह सी कोई चीज़ नहीं है कि आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर कोई सुख का सांस या कोई रिलीफ की कड़ियाँ उसे नसीब है। इसलिए हम इस बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद भी करते हैं और फातरुल अकल बजट भी कराते हैं। अभी इसी बजट में सैनन में पेश होना है, तो क्या कोई तजवीज़ है जमात इस्लामी के पास कि इस बजट के बारे में? जमात इस्लामी की कल भी हमारी पिछले हफ्ते भी एक हमारी मरकज़ी कमेटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। कल भी हमारी एक कमेटी की मीटिंग थी और इसके ऊपर पूरी वर्किंग जमात इस्लामी कर रही है। और सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान जो हमारे अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब हैं, वो खुद बहुत बड़े माहिर मईशत हैं, इकनॉमिकली वो बड़े एक्सपर्ट हैं, वो PhD हैं फ़िज़िक्स के अंदर भी। तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनके साथ पूरा एक जमात का जो इसके ऊपर काम कर रहा है और वो मुकम्मल इस पर इंशाल्लाह रिपोर्ट और या भी इसके पेपर पेश करेगा। जब ये हुकूमत नहीं आई थी तो उससे पहले इन्होंने बड़े कौम से वादे भी किए थे और दूध की नहरों की बातें की थी और तब्दीली का एक नारा लगाया गया और पूरी कौम को सोशल मीडिया की तरह माफ़ किया। उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उसके पीछे खलाई मखलूक का भी हाथ था। आप क्या समझते हैं कि क्या इस हुकूमत ने डिलीवर किया है? अगर डिलीवर किया है तो देन, और नहीं किया तो फिर इसके क्या समरात ने मैं कोट करूँगा अपने कायदे मोहतरम सेनेटर सराजुल हक साहब की बात को कि टाइगर फोर्स इनके पास एक बहुत बड़ी मौजूद है। एक तो टाइगर फोर्स इन्होंने बनाने की कोशिश की ना यूथ के हवाले से, मैं उसकी बात नहीं करता। इनके पास चीनी टाइगर मौजूद है, इनके पास ड्रग टाइगर मौजूद है, इनके पास आटा टाइगर मौजूद है, इनके पास वो ख़जाने को खाने वाले टाइगर मौजूद है। इस तरह के टाइगर्स की एक खेप मौजूद है इमरान खान की गवर्नमेंट के पास, और जो कभी भी उनके पूरी ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, कभी गरीब के लिए, कभी पाकिस्तान के लाइक माइंडल पीपल के लिए उनके जहन के अंदर, उनकी वर्किंग के अंदर कभी कोई गमगोशाब महसूस नहीं करेंगे। इसलिए इस गवर्नमेंट से तवक्को रखना कि ये कोई पॉजिटिव प्ले करेगी या आम आदमी के लिए इसके पास कोई रिलीफ का प्रोग्राम है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना हो और किसी अंधे के तवक्को रखना को वो पढ़ के सुना गया। हाँ सब इस हुकूमत को 5 साल देने चाहिए। हम इस चीज़ के कायल हैं कि गवर्नमेंट बनी है एक, उसके अंदर पब्लिकली एक ओपिनियन शामिल हुई है और वो डिलीवर करने की कोशिश में हैं या डिलीवर करने की बात करते हैं। तो हम नहीं चाहते, जमात इस्लामी कतई नहीं चाहती कि कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो और ये मज़लूम बन के फिर कौम के सामने आ जाए कि हमारी तो गवर्नमेंट, अब हम डिलीवर करना जा रहे थे, अब हमारे पास प्लान मौजूद था, हम इतनी कमिटमेंट्स ले चुके थे, इतने डॉलर्स हम लेके आ रहे थे। वैसे तो तश बाम हो चुका पूरा किस्सा, लेकिन हम फिर भी इन्हें अल्लाह वास्ते के मज़लूम बनने नहीं देते। जी सर, हालिया बजट में अपना सेहत का बजट की भी कटौती कर दी गई, डेवलपमेंट की भी की गई है, सेहत की भी की गई है, मगर दिफाई बजट में 76 अरब का इजाफा कर दिया गया। इस बात को किस तनाज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ दिफाई बजट तो बढ़ना भी चाहिए। दिफा हमारे मुल्क का नाकाबिल तस्खीर होना ये बड़ा ज़रूरी है, और पाक फ़ौज हमारी आंखों की ठंडक है और हमारे सर का ताज है, उसको और ज़्यादा मजबूत भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ बुनियादी जो हकूक़ हैं माशरे के अंदर पब्लिक के, आवाम के, उनको भी ग्रो करना चाहिए। सेहत और तालीम और सिक्योरिटी, ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। इस पर अगर गवर्नमेंट ने अगर नहीं कर रही तो ये कौम के लिए भी लम्बा फिक्रिया है। और हमें सोचने, जैसे ये आज यूथ इकट्ठी हुई है, मैंने नौजवानों के ख्यालात सुने हैं।
एक भाई तो बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें जमात इस्लामी के लोगों के साथ दूसरी पार्टी के लोगों को कंपेयर करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से आपका ये क्वेश्चन आया है, ये सारी चीज़ें जमात के लोगों के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत है आपको। और जितना बड़ा रोल सहाफ़ी हजरात ने इस कोरोना क्राइसिस में पेश किया है, इसी तरह से अगर इस मुल्क को बचाने और इसको महफूज बनाने के लिए सहाफ़ी फ्रंट फुट पे रोल प्ले करें, तो मैं समझता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं कि ये मुल्क खुशहाल भी हो जाए, महफूज भी हो जाए और यहाँ लोगों को सुख का सांस लेना भी नसीब हो जाए। आपने पाक फ़ौज की दिफाई वाले से बड़े अच्छे कमेंट्स पे और पूरी कौम के ये तासरात है कि जो पाक फ़ौज है वो यकीनन हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। फ़ौज के सियासी किरदार पे आपकी क्या मौक़िफ़ है? मैं समझता हूँ फ़ौज का ना कभी सियासी किरदार हुआ है तारीख़ के अंदर, पॉजिटिव माशरों के अंदर, और ना होना चाहिए। हम हमारे कायदीन, हमारे अकाबरीन और हमारे असलाफ हमेशा से इस बात के कायल रहे हैं और इस बात की मुबल्लिग रहे हैं कि बुरे से बुरा सियासी स्ट्रक्चर भी किसी शानदार से शानदार मार्शल से ज़्यादा हमारे लिए। मैं थोड़ी सी जमात इस्लामी की तरफ आना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी तमाम पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उससे सबसे पुरानी है। पार्टीशन से पहले भी इनका बड़ा किरदार रहा है तरक्की में, मुआशरे की तरक्की में, और पाकिस्तान में भी बड़ी मजबूत सियासी जमात के तौर पर, और बांग्लादेश में भी इनका बहुत बड़ा किरदार है और इनका कुछ हिस्सा अभी भी भारत में भी पाया जा रहा है। इसके बावजूद ये वो कद काठ नहीं बना सकी जो दीगर सियासी जमातों ने पैदा किया। उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्या कमज़ोरी है? एक मैं आपके इल्म के इजाफे के लिए बात कर रहा हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर जमात इस्लामी बड़ी शानदार अंदाज में अपनी दावत का काम कर रही है। वो श्रीलंका हो, वो पाकिस्तान हो, वो एशिया के दूसरे ममालिक हों, वो अफ्रीका के ममालिक हों, वो या यूरोप के ममालिक हों, बर्र-ए-आज़म अमरीका और लातीनी अमरीका में जमात इस्लामी के यूनिट्स हर मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो अपने अपने दायरे के अंदर वहाँ के हालात के मुताबिक जमात इस्लामी की दावत को आम करने में अपना रोल प्ले करें। नंबर 1। नंबर 2, कद काठ की जो बात की है, तो मैं जमात इस्लामी के कद काठ के हवाले से आपके बहुत से भाइयों ने गुज़श्ता 2 माह के अंदर बहुत कुछ लिखा है और मैं समझता हूँ वो जो सहाफ़ी हजरात ने, कॉलमिस्ट ने जमात के कद के हवाले से लिखा है, वही हमारा सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ भी है, हमारा एज़ाज़ भी है, हमारा फ़ख्र ही है कि हर क्राइसिस के अंदर वो ज़लज़ला हो, वो पाकिस्तान बनने की तहरीक हो, वो महाजरीन को संभालने की तहरीक हो, वो कोरोना क्राइसिस हो, जमात इस्लामी का कारकुन, जमात इस्लामी के क़यादत फ्रंट फुट पे मौजूद है, फ्रंट कोर की सूरत में मौजूद है और इंशाअल्लाह यही कद काठ के लिए हमारे लिए एक एज़ाज़ भी है और हमारे लिए ये फ़ख्र है। और हम इस कद काठ को समझते हैं कि हम असल में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त माशरे के किसी तबके के अंदर चले जाएँ, आप पूरे पाकिस्तान के किसी गली कूचे, हर चौक के अंदर, हर थड़े के ऊपर, हर पंडाल, हर चौपाल के ऊपर जमात इस्लामी का एक पॉजिटिव रोल डिस्कस हो रहा है। यही हमारा कद है और यही हमारा काठ है। हम दिलों पे हुक्मरानी करने का फ़न जानते हैं, हम सरों को मुसख्खर करने के कभी कायल नहीं होते। असद, आपकी जो मजहबी और अवामी खिदमात है उसको जो नज़रअंदाज कतई तौर पर नहीं किया जाता। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उसमें अगर कोई बेहतरीन सोशल वर्कर जमात है तो वो जमात इस्लामी है। लेकिन आपकी मेरा सवाल करने का मकसद है कि पार्लियामेंट में तादाद हमेशा कम रही है, उसकी वजह क्या? वो कद काठ इस्तेमाल वो बहुत सारे भाइयों से हमारा गिला है, वो प्रेस से भी हो सकता है, इस तरह से बहुत सारे और मामला हो सकते हैं कि हमारी अंदमा हम 10 लाख का मजमा भी करें तो हमें उतना एयर टाइम नहीं मिलता। कोई और 10 बंदे भी इकट्ठे कर ले तो वो लाइव टाइम दिखाया जाता है, 124 दिन मुसलसल दिखाया जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं। मतलब जमात इस्लामी का बहुत सारे मीडिया के साथ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है। मीडिया के अपने मायार होते हैं, अपने उनके हमारे अपने होते हैं, हम उसको लेके चल रहे होते हैं, मीडिया उसको लेके चल रहा होता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा कर दें और हम उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दें। हमें आपका पता चलो, हम तो एलो याल के हमारा आ गए। हाँ माशाल्लाह, आपको आप सलाम भी पेश करते हैं बल्कि सल्यूट करते हैं। हमने तो आपकी भरपूर कवरेज का इस तरह के मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान पूरे के अंदर मौजूद हैं लोग, लेकिन सारे इस तरह से मोहब्बत करें
تو یہ جماعت اسلامی بھی انقلاب کی جو بات کرتی ہے اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کی، یہ خواب نہ رہے بلکہ جلد شرمندہ بس تعبیر باقی ہو سوال جائے۔ یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام اذان دینا ہے، زبردست، ہمارے ذمے مؤذن کا کام ہے، ہم وہ اذان دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تا دم آخر دیتے چلے جائیں۔ آخری سوال آپ سے کرنا تھا کہ بڑے عرصے بعد جماعت اسلامی نے باقاعدہ کوئی یوتھ پلان کیا، اس سے پہلے شباب میلے کی شکل میں آپ کے پاس ایک یوتھ کی ٹیم تھی لیکن ان کا وہ کردار نہیں تھا۔ میں نے آج ابھی محسوس کیا کہ آپ نے یونین کونسل لیول پر، محلے لیول پر تنظیم سازی کی اور بڑے ینگسٹر لڑکے، یہ وہ لڑکے میں جو آج دیکھ رہا تھا، یہ وہ لڑکے ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں کاموں میں، کوئی شبیل لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور میں کوئی یعنی کہ کسی کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، کوئی بلڈ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے وہ یوتھ اٹھا کے اپنی جماعت اسلامی میں لے آیا، یہ اتنا لیٹ کیوں خیال آیا؟ یہ بہت پہلے کا کام تھا۔ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ آج کا میرا یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دراصل جماعت اسلامی پاکستان روز اول سے ہی اس چیز کی مبلغ رہی ہے کہ جب تک اس معاشرے، کسی بھی معاشرے کا نوجوان کسی تحریک کے اندر انوالو نہیں ہوتا، وہ تحریک کا درجہ ہی حاصل نہیں کرتا۔ کامیاب ہونا یا ناکام ہونا تو دوسری بات ہے، وہ اس اور اب روز اول سے ہی جماعت اسلامی کے بانی جناب سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن ہی اسلامی جمعیت طلبہ کا پودا اس دن ہی بیچ شروع کر دیا تھا، اور آج الحمدللہ پورے پاکستان کے معاشرے کے اندر ہر دوسرا فرد وہ جماعت اسلامی کے ساتھ موجود ہو نہ ہو، لیکن وہ اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے افعال سے، اپنی زبان سے، اپنی بات سے ثابت کر رہا ہوتا ہے کسی تربیت یافتہ ادارے سے وابستہ رہا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ جماعت نے یوتھ پر کام نہیں کیا، جماعت سے زیادہ تو کام کیا ہی نہیں کسی نے نا، وہ جاوید آسمی کی صورت میں ہو، وہ شاہد خاقان عباسی کی صورت میں ہو، وہ احسن اقبال کی صورت میں ہو، وہ صدیق الفاروق کی صورت میں ہو، وہ زیاد شاہد کی صورت میں ہو، وہ مشاہد خان حسین کی صورت میں ہو، یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے۔ مشہود احمد خان کی صورت میں ہو، وہ اجاز چودھری کی صورت میں ہو، ایک لمبی لسٹ ہے جو گنی جا سکتی ہے، جو جماعت اسلامی نے یوتھ کے طور پہ لوگ لیے تھے اسلامی جمعیت طلبہ میں اور پاسبان میں اور مختلف جگہوں پہ، اور انہیں قیادت کو تیار کر کے معاشرے کے اندر پیش کیا ہے۔ اور الحمدللہ یہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں، چاہے کسی بھی طبقے کے ساتھ منسلک ہوں، یہ انشاءاللہ تعالی جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں محسوس ہوگا کہ جماعت اسلامی کی تربیت موجود ہے۔ میری بات ہوئی ایسے لوگوں کے ساتھ جو تڑپتے ہیں، جب ہمارے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں تو بلک بلک کے روتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی اگر غلطی کی ہے تو جماعت اسلامی اور شباب ملی اور اسلامی جمعیت طلبہ جیسی اجتماعیت سے دوری اختیار کر کے کی ہے۔ وہ بلک بلک کے روتے ہیں، جن کے میں نے نام لیے نا، وہ اب آفرز بھی کرتے ہیں کہ ہم فنڈز بھی دیتے ہیں، اعانت بھی دیتے ہیں، لیکن اب وہ وقت نہیں ان کے پاس کہ وہ واپس اسی اجتماعیت میں آ جائیں جس کے اندر ایک سکینت ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے۔ باقی رہے گی بات آج کے اس دورے کے حوالے سے، اور آپ نے یونٹ سازی کی بات کی، جناب سراج الحق صاحب کی قیادت کے اندر جماعت اسلامی اس بات کو پلان کر چکی ہے کہ ہم صرف پنجاب کے اندر 10 جون سے ہم نے جو تحریک شروع کی ہے، یہ 10 ستمبر تک ہماری یہ مہم چلے گی، جس نے ہم نے جے آئی یوتھ کی یونٹ سازی کی مہم کا نام دیا ہے۔ یہ سارے نوجوان جتنے آج یہ سینکڑوں کی صورت میں، BCO کی صورت میں یہاں آئے ہیں، یہ ساری اسی سلسلے کے لیے آئے تھے کہ آج ہم نے پلان کر کے اٹھنا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ ذمہ داران کو کہا جا رہا تھا کہ آپ بیٹھنے کے بعد میں نشست ہوگی، اس کے اندر ہم پنجاب کے اندر 1 لاکھ نئے یونٹ بنائیں گے، جس میں صرف یوتھ ہم لیں گے، JI یوتھ، جماعت اسلامی یوتھ کے، جماعت اسلامی کے نہیں، جماعت اسلامی یوتھ کے صرف پنجاب کے اندر ہم 1 لاکھ نئے یونٹ کھڑے کریں گے، جس میں ہر یونٹ کے اندر صدر سیکٹری کے ساتھ ان کے 10 نوجوانوں کی تنظیم موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن کے اندر اس یونٹ سازی کے سلسلے کے اندر جیسے عبداللہ رانے نے بات کی ہے، اور عبد الخالق صاحب نے بات کی، اور بلال بلوچ نے بات کی، اور اکرم صاحب نے بات کی، اور یہ ہماری جو ساری لیڈرشپ یہاں کی خرم اقبال صاحب کی قیادت میں، اور ساجد لطیف صاحب اور آصم غفور رانا صاحب کی سرپرستی میں یہ جو لوگ موجود ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں ایک شاندار متبادل قوت کے طور پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ایک خواب نہیں ہے۔ اب یہ جو نوجوان جو ان کے پیشانیاں اگر آپ پڑھیں تو
تو اس کے اندر ایک شاندار خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ پاک پتن بھی بدلے گا اور پاک پتن کے ساتھ پورا پاکستان بدلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ سینیٹر سراج الحق کی قیادت میں ان نوجوانوں نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، کیوں نہیں اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سوال تو ختم ہو چکے ہیں، لیکن آپ سے بات سے ایک بات کری ہے کہ آج آپ کا دورہ یہ کتنے خوشگوار ہوا کا جانتا ہے یوتھ کے لیے، تو پھر یہ جو آپ مرکزی نائب صدر ہے تو کیا پھر یہ دورہ پورے پاکستان میں کنٹینیو پورے رہے گا؟ پاکستان میں چل رہی ہے ہمارے قیادت۔ آج اس وقت ہمارے صدر یوتھ پاکستان کوئٹہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سراج الحق صاحب آج کراچی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں کے بھی ہمارے میڈیا پرسن سیکرٹری جنرل پاکستان نے بھی آنا تھا، انہیں بس وہ سمپٹمس تھے کہ شاید انہوں نے اپنے حلقے کے اندر لاہور کے اندر ڈیلی 4000 گھروں میں سبزی دے رہے ہیں مسلسل 2.5 ماہ سے ڈیلی۔ اور اب پلازما کا انہوں نے یونٹ کالکرمل کے ساتھ مل کے کیا ہے کہ جو ریکورڈ لوگ ہیں ان سے پلازمے لیے جا رہے ہیں اور وہ مریض جو ہیں ان کو لگائے جا رہے ہیں۔ اب اس کام کو میری آج کراچی پریس کلب بات ہوئی میرے دوست سے، تو وہ میں نے فون کیا کہ صرف 10 منٹ ویٹ کریں، سراج اللہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں کہ لے اس وقت جے آئی یوتھ کی پوری لیڈرشپ آن بورڈ ہے، بڑی زبردست روڈ پہ موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے ٹارگٹ طے کیا ہے پنجاب کے اندر یونٹ سازی کا، اسی طرح پورے پاکستان کے اندر یونٹ سازی ہوگی، اور پاکستان کی متبادل سیاسی قیادت کے طور پہ یہ نوجوان جماعت اسلامی کے اندر ایک تازہ بیدار منظم اور جرأت مند خون انجیکٹ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، لوگوں بس ایک منٹ